हे लड़कियों लड़कों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हम अपने चाचा जान का मुशायरा आपको सुनाएंगे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने। तो यार आप लोग वीडियो देखते हो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ऐसा ना किए करो। हम अपना वादा पूरा करते हैं, आप अपना वादा पूरा करिए करो। सबसे पहले हम वहाँ जाते हैं जहाँ पर हम बैठते हैं, चाचू जान से मुशायरा सुनते हैं, वो जगह दिखाते हैं। हमारे चाचू जान की मिसाल कुछ उस पुरानी मैरान की जैसी है जो सलफ़ लेती है। तो हमारे चाचू जान को हम सलफ़ लगाएंगे, स्टार्ट होंगे, फिर हम आपको मुशायरा सुनाएंगे। तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ हम लोग बैठते हैं रोज़ाना। तो मैं जाकर आपको मिलवा लेता हूँ, कज़न है साथ में, चाचू है और मैं हूँ। तो रास्ते एंजॉय करो। चाचू जी, तो गाइस ये मेरे कज़न है, ये हमारे चाचू जान है। तो हम यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं। तो यहाँ की स्टोरी है वो चाचू जान सुनाएंगे हमें। चाचू जान आप इधर आए ना। जी जी, ये वही जगह है। इधर हम आए थे, हमारा एक भांजा है वो फौत हो गया, तो दूसरा है तो वो भी साथ में थे। तो उस दिन थोड़ा जोर ज्यादा लग गया, तो बुस्की का जोड़ा पहना हुआ था, तो उनकी सब जो सलवार है वो लिमी लुमी गई, समझ में आई। बाद में फिर मिन्नतें करते थे कि मामू जान घर में जाएंगे, मुझे बाल्टी भर दो, नहीं तो सबको पता चलेगा, सब बेइज्जती करेंगे। इस तरह भी हो जाता है। इसलिए जहाँ कहीं भी कोई ऐसा प्रोग्राम बने तो जोर मत लगाएं, क्योंकि बुरे टाइम का कोई पता नहीं होता। इसलिए इनके मामू को थोड़ा ख्याल करना चाहिए। अभी तो वो बाहर मुल्क में हाजी बन गए हैं, अभी तो उनको बताएं तो वो कहेंगे कि मैंने कब किया, लेकिन ये हमको याद है और हमारे आंखों बीता और हमारे साथ ये वाक़या पेश आया था, हम साथ में थे। तो गाइस ये पता नहीं ये पार्ट गए वीडियो में जाएगा या नहीं, ये कोई पता नहीं, पर हमने रिकॉर्ड कर लिया, फिर देखेंगे बाद में क्या सूरत हाल बनती है। तो वही बात है ना, हम ज़्यादा लेकिन ऐसा ना फिर काम खराब हो जाए। तो अभी ये है कि हम बह गए हैं। तो फिर हम आपको मिलते हैं 2 मिनट के बाद। मैं कंप्यूटर से वो अभी फाइल निकाल। चल जान, जो आपको दिला वो सुना दे। गंदियां कड़े। तो गाइस हमारे चाचू जान की वो जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। तो चाचू जान बिस्मिल्लाह करें आप। जी, तमाम दोस्तों को बहुत बहुत सलाम। तो ये सब अभी परदेसी भाइयों के लिए कि तू तो वतन ते बदो या लख दाए छड़ी साड़ी खबर न लया, मैं बच वंजा हा चलो बखेड़िया तो चलो लाजा कोल न बया, ते मैं आप ने भेदों सिर आया, तू कोई तकलीफ न सया, तेरा ओ दैन करोड़ दहा छड़ा नजर तांदा रहा। वाह जी वाह, क्या बात। वो साथ में यही भी कहता है कि कहते सटिया बंदा मारनी हो वैंदा, बंदे जागते ढेर कल्ले, कहते सटिया बंदा मारनी हो वैंदा, बंदे जागते ढेर कल्ले, कसे सजन दी कोई इमदाद करीवे, सारी उम्र गनी दिन भले। वाह वाह, हर कहते कम अल्लाह आप करेंदा, शाला कहंदा बख्त न डले, महसूस लियाकत जरूर थींदा है जद वेंदी वार सजन सलाम न हाय। पक कोई ना सजन बेतकियां कर गए ते साल भी ईद हराम हो गई, पक कोई ना सजन बेतकियां कर गए इस साल भी ईद हराम हो गई, साढ़े दिल दी हर हसरत हर कोशिश रब दी सोना काम बड़े दी लियाकत तो के पुछदा, चंगी ईद दी रस्म अदा हो गई, उदे मेहंदियां लैंदियां लैंदियां दी चढ़ गए, इधर रोंदे रोंदे शाम हो गई। क्या बात है जी। ये चाचू के अंदर से दुख बोल रहे हैं, समझ रहे हो, पुराने सबसे बड़े नहीं बेगाती बोलने। शांति हो गई एक। नहीं बकरे बकरे क्लिप बना रहे। चल दोस्तों शायरी भाई रब च बख्शी घड़ी एक मिसाली जे, वाह जी वाह, मुलाकात होइए निराली जे, आए चेहरियां ते मुसल्लत उदासी जे, दिल धड़क दे अख प्यासी जे, आए हाँ मुकद्दर दुहांदा निराला जा, वाह जी वाह, मिल के ते खुश कोटां ते ताला जा, आए मैं अदब तू बुलावन तू हरदा रिया, ओ जमाने दी नजरां तो डरदा, आए इस जी इबादत दे विच भी खलल पै गया,
واہ آئے جی مجبوریاں دا دخل پہ گیا واہ جی واہ نوکر ایک پاسے بے پاسے سائیں ٹر پیا ہاں جی او کدائیں ٹر پیو میں کدائیں ٹر پیا آئے اکھ دا ماتم دوہاں پاسے ہوندا گیا او بھی روندا گیا میں بھی آئے زندہ باد گائز آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ چاچو جان کا مشاعرہ سناؤ. اب دیکھا نا ہمارے چاچو جان کتنا پیارا مشاعرہ سناتے ہیں. اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا. اس ویڈیو کو اتنا وائرل کرنا ہے کہ یہ دوبارہ ہمارے چاچو جان کے پاس پہنچ جائے. تو پیار بہت سارا دکھانا کیونکہ ہم نے چاچو جان سے بڑا مشکل سے ٹائم لیا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے نہ اس پر پیار اچھا نہ دکھائیں ویڈیو پر. تو پلیز ویڈیو پر پیار ضرور دکھانا. جی چاچو جان وہ کہندے نے بھائی سکھ کے جانن دکھ غربت دا بن درداں روندا کوئی نہیں ہائے اتے میلی چادر لگے دا بھڑی غربت دا ہوندا کوئی نہیں ہائے تے کدی راج ہساڈا انہاں ہوتے ہائے ہن کول کھلوندا کوئی نہیں واہ جی واہ. بیٹھیاں لیاقت اجڑیاں دا بیلی جگ تے ہوندا کوئی نہیں کیا بات ہے. اناب ایسی چیز ہے بھکھیاں قسم خدا دی اکا زور وے مال دا کوئی نہیں جیو تینڈی ڈھک دی گل ہے بے تال جو ہویوں اکا زور کنگال دا کوئی نہیں ہائے تے بدا بخت مریندا ہے میں غریب نوں واہ جی واہ. تینو خوف زوال دا کوئی نہیں تو تا پیرا دی مٹی پہ سمجھ پر سانو تیرے نال دا ہائے تو گائز ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں. ہمارے چاچو جان ٹک ٹاک پر بڑے فیمس ہیں. آپ لوگوں شاید نہ دیکھو لیکن ٹھیک ٹھاک ان کی فین فالوئنگ ہے. بس کچھ سٹوری ہے اب اس طرف ہم نہیں جاتے. پھر کسی دن ہم چاچو سے سنیں گے وہ آپ کو بتائیں گے پوری سٹوری ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو فی الحال آپ یہ ویڈیو دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا. جی چاچو جان دل بر دل دی نگری دا دل بر دل دی نگری دا سردار جو ہویوں تینو کی آکھاں ہائے تو کوڑ آکھیں مینو سچ لگدا ہے میرا پیار جو ہویو کی آکھاں جیو کرے ظلم جتنے کر سکدا ہے ہائے دلدار جو ہویو کی آکھاں لوکی پوچھتے ہیں لیاقت کہیں لٹے ای لٹا یار جو ہے میں کی آکھاں ہائے کیا بات ہاں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بوتل میں. شریف آپ کچھ بولیں گے اس بارے میں؟ یہ موبائل مصروف ہے. فیضان آپ بولیں گے؟ میں تھینک یو. گجب بےعزتی ہے. چلو جی جی چاچو جان کیوں نہیں بول رہے آپ کو کیا ہوا ہے پتہ نہیں. چکر میں پڑ گئے ہیں ہم کو پڑیں گے. ہم تھوڑے سے مصروف ہیں. مصروف ہیں اچھا اچھا مصروف ہیں ایسے بھارتی ہوں مصروف ہیں. یہ دیکھو کچھ بھی نہیں کر رہے ویلے بیٹھے کیا کی لگا ہے کیا کہ گھر میں انہوں لگ نے ڈرامہ بنایا ہوتا ہے جب ساتھ میں آتے ہیں موبائل نکال کے جب ان کو پتہ ہے ہر آدمی کے پاس ابھی موبائل ہے ان کے پاس کا ابھی کوئی کدھر سے آ گیا کیوں آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تسی اپنا تو دیکھو کیا بات ہے یہ کون لوگ ہیں کدھر سے آ گئے ہیں آپ اپنا اس لیے ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا اسی لیے کہ یہ ینگ جنریشن موبائل کی چلی گئی ہے ابھی اس کو دیکھو ویڈیو یار بیپ کر دیں تو بیپ بیپ بیپ. ہاں کیا کرنی فی الحال فون کیا کرنی بیپ. اچھا جی ایک بادشاہ تھا نا تو وہ سفر پہ نکلا اچھا سفر پہ نکلا وزیر بھی ساتھ میں تو ایک جنگل میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو بادشاہ نے کہا وزیر کہ جاؤ دیکھو کہیں آبادی آ گئی کو پانی کھانے پینے کا بندوبست کوئی کیا نظام ہے. اچھا جب وہ وزیر نکلا ہے تھوڑا سفر کیا ہے تو ایک درخت کے نیچے غربت پڑی ہوئی تھی. اچھا وزیر نے اس کو پوچھا ہاں بھائی تم کون ہو ادھر کیا کر رہے ہو کیا چیز ہے کیا مسئلہ ہے کیا پریشانی ہے تو کچھ نہیں بولی. وزیر نے دوسری دفعہ بھی پوچھا پھر بھی کچھ نہیں بولی تیسری دفعہ پوچھا کچھ نہیں بولی. وہ بادشاہ کے پاس آ گئے. بادشاہ کے پاس جب واپس آیا تو بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی وزیر بتاؤ کیا ہوا. اس نے بولا بادشاہ سلامت ایک جگہ پہ ایک چیز پڑی ہوئی ہے بولتی نہیں ہے. اس نے بولا کہ اس کو بتانا تھا کہ وقت کا بادشاہ ہے جس نے کہا. اس نے بولا کہ میں نے بتایا ہے. بادشاہ نے بولا چلو اس کے پاس جاتے ہیں. جب بادشاہ اس کے پاس گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا بھائی تم کون ہو ادھر کیا ہے. میں وقت کا بادشاہ ہوں میں تمہاری ہر پریشانی حل کر سکتا ہوں. تو وہ غربت تھی
تو غربت نے کہا کہ میں غربت ہاں اے بخت دے رایا میں تو اپنا آپ بچا لے ہائے میرے بچ بن نجف پچھا میں تو جھٹ سنگتاں نال نبھا ہائے تے میں تو ڈر دے نہیں بڑے بختاں آل تمہیں اپنا آپ بچا لے میں جو انج بے وارث ہوئی پیاں تے ہیں لجپال بچا لے ہائے کیا بات ہے پہلے بادشاہ تھا بادشاہ ابو بکر کا بادشاہ تھا بادشاہ کہتا ہے کہ ساری زندگی غربت دے ہوندے ہاں تیری ذات نو تھوڑن دے سانے ہائے تیری آس دا کاسا در اپنے تو کدی خالی مڑن دے سانے ہائے تیرے جند وعدہ جند اپنی اکھی ودیاں لوڑن دے سانے توڑے لیراں ہو گیا تن اپنا کنڈا تینو چوبن دے سانے ہائے جی واہ کیا بات ہے جی کیا بات ادھر ہے بھی غربت تھی غربت بول کے کہتی ہے اچھے بول نہ بول محتاج ہو ویسے تے آندا رب نو فخر پسند نہیں ہائے کدی شاہ نو بھی پننا پے ویندا صدراں دے تخت بلاند نہیں ہائے آوے وقت زوال تے ریت ساری واہ جی واہ راندی کہندے حکماں دی پابند نہیں ہک عاجزی جڑا چھک رکھ باندے سارا ملک عزت مند نہیں ہائے تو گائز یہ ہے ہمارے چاچا جان کا مشاعرہ تو چاچا جان آپ کچھ بولیں گے ہماری آڈینس کو جی آپ کو اگر اچھا لگے تو آپ لائک کریں تو سبسکرائب کریں تو گھنٹی والے بٹن کو لازمی پریس کرنا ہے یاد میں سب سے پہلے تو بڑی مہربانی ہو گئی اگر آپ نے پسند کیا تو بہت تمام دوستوں کو اب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ آپ نے ہماری شاعری سنی دیکھی تو بہت مہربانی اللہ حافظ تو گائز اللہ حافظ